Come on. Nasa wo ahade wo ye no nete ha. Me nua bisa bi me fi ya masi na me sinkrofo bi. E ma me design ma me e wo door no ne window yi ma me. No monye pillar no design go ma me. Okay. Me say adwuma fo akofo na ye no. Bra. Do be tiles so me say tiles me uti aso e na say de kokora. Samo pa de pa. Aya wo mbi se ni papa te seye. O se duru ba bia nyoma bi se no. Nka mo ne ye susu ho a. E bitimi amamo adwen bi a mo fa so. Wo de wa ahwe. Sika wo ye o mo abaji. Nti wo gidi se won sa bitimi aka na. Se so this ka me so am hu no. E bitimi aya ne se me won krofo bi a o mbitimi aya adwuma na ma wo. O ya sure. Me na me ka kire wo. Hwe unim. Unim me wo fa kwa eje. Ni fie ya wo fra beje ba ya wo bi se me na me pen kofo mo ye za fie no mo adwuma. Design no fie no. Fie we. O si fie fu. Na me hwe design no pa na se ba de se na kofo nyama adwuma na kofo amam kwasa adwuma. Eye me. Efe papa. So hu. Ko se de wusi ji ho akono no. Efe papa. Eye ni je na me de ji ho. Se se wo se wo so de aroko na ji ho. Tani tira me ka kire wo. Wo de se wo pese wo so wani ji te se de me mani ji a. Wo de di machi. Ma me mpesa nkofo we. Na me mfo bo ma wo. Na hwe se do bisi aye window no o ma ye door o mu ye pillars e wo ho je me fa kwa ne se wo bedru oro no so ai se dua bi obuda fom ho na wonam na the Christian na no bedru me hwe ya na me se do ye yi me de afa me di me se agu tem se wa me cheska ma me en hawo na sa ko fo no ye from God with us window design God with us o mu ye window design o mu ye door na se wo bura dem ho a e bia wo hall na wo pe wo e bia wo pe wo pillars na he de me fenie 1000 a wo kasa wutie ma na so tie de be mu no manho hwe nkrofo we e be ye tight 1000 amount enye 10 years and enye 20 years and enye 30 years for life I'm for my number from my menaces from my God with us 0548 744 944 anase mama sanfa ba konka 0209 757 660 but that's what ya wo pe bibia penny papa God is us window design yeah be mamufie IF yeah bushafo medini tugasame the biabe hu me e Pika TV on YouTube ubaya ye movies ni bibia gu ho nyame ne adini ye wahwe ye so wa maboni bia anto ye Pika TV ye be koso ne move ni amamo ne mapapa good entertainment na ya mamo hu say still no ye move forward Pika TV number 1 medas bye bye. Mahefo, metiefo, madofo, metitafo, mamu nyina ha ewie, enumle, bebia mo obia, echiachia. Mo somfo edus. De biala da menimu hia, adanse ba kopɛ na me de kyerɛ mu. Me kanfo Kristo amaw. Se wonim Kristo a ene dey me kanfo mo se fa ho to ne so. Because ono ade ho to ne so ade nyina be di aboa wo. E be wie wie. Me nanka me nsɛm fata wo. Wa woni me ene ni oni me de obedi adanse e be yankofo nwanwa ene de edusa pani but e onyame adom onyame na me ho ne nepa ene ne papa e dey e woni mu eti na me kanfo da ma so wonni mu no a fa ho to ne so no no be ma wa wie pa obe ma wa setena papa no ma wani da so no wo se nyame mu emu ode onyame de ni mu ode te se wonni mu na ene dey me kanfo na ma ewo Yesu dimu bebi a wo bia ya je so amen because amen no eye nhira ye dey e ma wo bibia wo ye bia e ya na eye yie eti na me kanfo Kristo ednama eni bibia ewie enam de bia mo nko amene mu die eno mo adwene mo yi mu susu ya de bia bobo so se be ya e beti ne me bia se afa ya wale emu ti sei ene se ne esiti o ha bia wo ya wale se be ya ye de be ko no awurade anim ye ne nyame mma be di ho kita ho no no so de afutu be ma mo se be ya wo de be ba wo ho so se wo ye mistake bia wo be ye de wo be se side efrim ewie me da maboafo nyina ase Edus Palazzo ene after wash ene recruit soap baby a wo bia hwehwe bi na tobi na se wo tobi a wo be yenhira because o yenhira me so for the carbon paye go so it is a cold roof here ade bia wo ye bia ye de yenhira ma ewie me da mo ase nene da bia me ba me so for den nene machina ba ne fie me rewre mu a because me mesi me tum la na ma kire sikura me ye de me tum
Reverend Solomon Sekofo ye tedi ne ho adanse se wonnim na me so bia obi se wonnim nyame a e ya hwehwe na kira kwan e se wo hwehwe na so no di nkita ho a me obekamfo Kristo ayede ama no se Kristo mu de sofo ewie sofo pacho na ho tse Erade adumo somo hu me sofo de bia o ye bia eye me na menim nyame o woni ma me hu nyame na futuo ene ne do woda na de yede e kire me na nka me kura me ne hwan me sa me ka da me ka me story a kire mo mo hu bia me fire ene pempen so ede nyame ntima yede ma bedu sofo ewie die sa me ba wona so na sa me ha wadwe na me tuatua waso a na e wo futuo na mafa ne bia yede afiri mu a me pesa me ka e ma mansan ene hu se ewiase se bibia de e wo wiase etini e da yede de tupu sofo ene yas ma yedi tudwa e wo awale mu ti se dwumedie so ye busase yase anaye maame etumi ba wale mu mane gu ana etina ne manante aba me sofo na ase se be ya wode ye bekọ ame ehu sania ewiase niema yeden esitie because wo hu mutimi ye na honam nso tumi yeden etimi ye ti sofo mo akọ ababi mu ya na sofo pacho ene se no bi na ututu ewu ka ensema ye hu ekwaya ye maame no na ye nsem ba wale mu a awale tibi gu botaya o mo de bem anane mo ya etimi tete ye ne ye kunu ene ya dofontem yo ama adisa we de ene utim ne wabofo nyina Erade nsham no kwasim ni se ye ka aware enho asem a yedi kan se aware ye ayankofa kronkron a eda barima ne obantem afibol a gise afibol no enkyire mu ni se iso wuo na tete wontem ene niema bia ba wiase a ya na obi peso chese oba na oba aware nyesa na yakopon asem eka endidi ka odi kan te sade na se a ayankofa na ba beda obarima ne obantem afibol awo sa kwan so so mo tse ayire ne ekunu na enna ana asew betimi egu aware so bi sasma abusa na ai akwan bi so na ene asew ebetimi egu aware ewo nchirichiri mu bi ti se de kan ye wo making kind book bi afri mi sofo panyin ba ko Reverend Canon Dua Ajimai osaye masew ankasa na ne book no achiro din se etie for bi bo ho bi ameso for depo wa sheda no we so because oni se papa no ye me wofa etu oni se me ka bibi ba me ka bibi ya so wa sheda no we sa eti Reverend Dua Ajimai ni wo fa ase pa se de na o book bi a achiro din se Ungodly Soul Ties kese akoye hunhumu apambia eda maame no ene ne ba entem ana papa no ne ba entem enti ababa ye honhom ne kra ne kra akọ chechire ho sa enti ontumi enja ne ba no se ne ba no bitimi akọ se ne Bible say Genesis 2 say barima beja ne nane ne ja wode no akọ bata ne ho kane no ontumi nja no ema ne nkọ enti wotumi nja ne sa sunsumu no wona na nya pam ne kra mu akọ ahia dendenden a ye odo ni wo mu ahodo bebre sa odo we se ne de aba besi sunsum fam enti ke se baby a wo bia wo aware ase o baby a wo ne honhom ne kra di ne chi di dendenden enti se bana sa no a bo se sa de ni timi nam so ma ni pa no tan bia nam sa ties na wo on an interval se problem bi kura esi na nye problem bi akura ya bo se no de ne de ne ya ni bre bi awuram meje me ba mi yesi he se sa ne makọ si na ba awuram no ba bi yesa de enti sa ties no obi biara wutie me a o nse wo no ma me wo apam bia no papa wa ai sa pam de din bia on the crown no ba chichi wo de on de din because as I said papa no ana ma me no na edu so ba ware wo shira wo no cha kwan so they say now to me kokko ware but wo say na sa Ungodly Soul Tie na ye wo soul tie wo kra na ne kra akwa akunya apam bi tete bia na ni di wachi ene na kofa sense so aso no etimi de ba ene ye ba ako eto so mi ne so ye say
say some kind of chapter 2 hono. Was in a very ma beja nena neja. That is obanos beja nena neja. When living is not complete, ja o ja nena neja hono. Enye peya. Waba wariase, but ne need das wonechi. Ne need das wo ne bibiki to be cream. Na akobona siamane. Bibiki to be kim no akobona maame amane. Bibiki to be kim no akobona papa amane. Bibiki to be kim no what drew if you was in fee. Enti ma ware no munsam nyina kokodru fie ho a ma wonya yawdi na de ani brani abufuo. Na fe ma wo mutumi ba be de bevura aware. Aware ankasa na de ban no akwakwa ti se wire circle na watcha o on se o na watcha no se wona o yire ana no kunu ana wom unim omo a wo akire no ensew no nkumafo nkotafo wanwan awo a emaye awo a emaaba bibi bia wom bia wo akire wo ni wonyankopon ana wo apam ba anya very careful no amu ani ana ho a ubo se ensew no betimi aba bibiriki aware no ubo se na fofo betimi bibiriki aware no ahokyere betimi bibiriki aware no ni nyina wo zero na chio a epe kwan evram edi afi emma wawo ma wo mo nke wo tubo ma waro ma wo fefefe enkola ma wo ma mo na aware ni go ni nyina ti ba bewram eti se sa ni ma we nyina wo ho adwuma wo ho adwuma ekoso eti bi gu aware because obu atiye ma refre and ye ma ekoso man no ye ma yi ma no na ne refre ne rade kakra fi bonsi no atati ma sem no atati abraboni bi abu ono mo so a obu se ne ma ekoyi ma no na fe wo ye eti so no mo eso wo sa zero na kenko na chi so mo so edo mo hwene bro ni be ka se poaching their nose edo mo hwene be vura ware no mu bia na me amfa ekwan mu a na kese obonofo na afa kwan mu abu ono ma de twa to kra se asu bi ho a na oye jealous bu ono kan oye jealous so for what's my okay and I'm maka as you know so what the you be to okay mami a ne ba wa brochira wa wale a ne ba abefa no se won ko hwe ne mama na wo kwa wakoji ni kunu se wo hwe sa ne ma we na sofo me beku na me ba edi mi si yie bebia wo senka me ba wa brochire na wa befa me de me ko na me yale na anadwomate se me beesu na ma sole se me kwa ko me ba me ko ya na me maame eni me kunu ye den ha bo afa eti wa hwe so it is en ekwan be so na be fa eti me maame a wa wo me ebetimi ne me kunu ada betimi ne me kunu aye niema ensese omoye eye di entia se medical ka ba ko se ba ko on ma jealousy se so hun se bia o maame no aye da so maame no sa abre we kunafo ana na ware ensini yi o hwe ne baba ya pa no hwe be ma 10 gram o hwe se di ositie odimunyamfo aso konofo na fe yakako yense mebre bi on ma honam na kono nti ya gije no sa no ne ade a ono ankasa behase se bra ne baba ne ni hono o yiyi ne ho aye niam bi di a kire merima memma so ye weakness no ewo the things we see so men are easily attracted so warefo so bagu on ma person ni kun kondo na won se memma ye pe TV ni ade hwe won se aka na to so e no so o twa me fa hwe no a cheda che transparent night TV na o ri twam no de koba obedum TV ni this year because niema ye de ani hu and na gigye nti wo bi ko yesa no abu se na fe ko fa asuma ba no ma na ko na ko gigye no na ko fa nsem bi aba sofo e be se ye de ko mo mu fe ade ma mi ye mi mo mu de mi susu se eye bayi because obi a wonye bayifo no ana wonye ni bone no wontimi nyaa na ho eba ne ba ekunu ana wontimi ma ne ba wale mu megu awale ne sa ma ne yi interesting ade ba ko a obaji Yesu di wo ye obefa Kristo so kraje nkwa rade nyimfiri upe o anyimfiri sami ya upe ana de tosu mienu ope no amu so ana akono wo hwe efunu nkwa ne ni atenka
ukona ukomo chire na ye dan obi awu ye dan to oni atenka empanyifo se do awu nim kata auto ontimi nyehwe ba nipa bia nkwan wo bia wo atenka anonti sometimes ubetimi dia yes obo ma na honhom o ye adwuma dada ana honhom no kura wa ware ne ba no to ware ne ba dia na de ne ba ewo bia ye ne dia. But about 70-75% is not about say why you be, but ne ho ye ne de. Your mirafun go ma me fun bu hon ma ne ho ye ne de papa. Enunti opeseten bia no satisfy the last. Ana nyame abodi esumu no ankasa na you nipa bu by nature. Obetimi atena se 10 years or your ba oni be menhia da hwenye no. Obu osuso by nature. Se ni kurukura na etu kwan kura kwa abrochire na se bia be 1 month 3 months 6 months obetwa no sisi aso na dia oyo ba so ye natural and the instincts na we mu no ankasa no ye obu on man ni so ne ban ompe enna be ma no ba enche ompe saade ye obu ososo a de bia aware se me bi ba ye ni mu a bi mu kura it me dia no nyina I say any minko rounds to say any minko say ni na ba be problem ni na anye bibia say said the nipa na think asitie na no nka twere sam say 2 Corinthians 5:7 to do Christo mu a no aya body for ne madada ni na atwem Paul say me hye me ni pedua na so me di me ni pedua ni nya because won am no de obetichew obeye say na enzo so wo no so hye no so ene merima so a obu akura se be se bio manem ferie oba pom fichire kura mpa otimi ka che ne say there be ko jaribra de en anu ko ba so be ka ne say ni nyina ye honam na ontumi nhye so nti oba bi ho no a o type bi ope type ope ne say e bia be metintin fefe bia ye fe ne say ejireda ne sim ana bia ye fe ne say kukusu nwi bi ana bi obi osonwa ono ne type ana ne ba no akofa ne type ana ono so ma honam na kono no enyere en pe ba bi ntina e bia na oni ba yi oni se de situ but honam na kono no otumi nhye so etiefo awie se mo ate nse mo ekoso ene me sofo wa pense nsem no wa yi niema ne he wa ma ye nioma bebre afutuo bebre se mo hu ne ekoso sofo meda wase awie ye beto aso because ye nkwai me sofo me ne wonsem bebre me pese mo tie futu sem bebre ye dai e won nche won so wo ka no de mo ko bible ene woni mo Kristo te ka se me kan fu Kristo ye dai amount because e dwumadi we se wo tena se na wo hwe ne de bia wo hwe de bia no to wo hu nyame a ye se wo to me nim ade kura be fa so be dai amount mo Kristo sofo se ya hwe mu ene honam fam me ense won mo mutimi ye dai o mutimi ye ne sofo se ba ko be chi ma adwe na me busa se ense mu na ya o mo ba awale no ofiri ni fie no asesa de ne mo se me kodi na awotwe obeba busume mi no da so ye dai etifie ho so ejira no so tu mi bu awale ana yo me da se pa disa ale ba ko wo mo ne se de di kan na dodo no a ya na enya adwembone ana on de ba titu ense wo no na de tie ne se bu ho no mo a Awurade adomo ne mpai bo no chini anani abre a wo bo mpai se Awurade be bua ma ne baba bi ana ne babbe ma wo ma mi bi wo mpa ofa ne baba ne babbe ma ne nyina ebom se ne ma na fe yo ko wo ye ne bia be afikura anche ba didi kan abakan bia no anu wo a ho se wo avo obi a busua because we ba fufura wa ba abusua no na ebi kro ko wo ye kra anche na fufura sansan be ka ho because ni panto ye aban adwuma ana adwuma na wo ye ne mra ma na kwan se ontumi ntina fie amuro bosoma miensa adonti bia ye no ohia boafo bi so mufuo bi ohwe so se bi obakofa obi a oni ne ba bia no na ba betra ne fie die na bia obaye ne kunu di hu nkomo se ne ma memra ndi wo se no mana ba fe ma me ne ba no oboa e bibia kama die na nso so afe dru bra na ma me be ko because ma me no okuru ketuam na ba be pie kuru kasi mu na fe ahoto air condition TV e boda ho afo hepa sasitina ipa obeko masa kokoko ase asa ko da sumi mu ne niema ne bra okobra ne ade na maami ankasa so ade hini enti e ba site mi ko fanta wanta de ba na ntokwa nketekete e koso obi ho ma beri ma bi ho mo a
the edi kan on pet sade no fere na se ani obo also the tosu mienu the onen namfofo ana history bi asem bi a watie say obi ma na se ba ebifie ene ade de course wo bu also so a ya na de etimi ma sade ne ba ne say ono me ma me de ne ho kan o ye kan but masidi o ebeifo so for asem ono ne wo madwum se mebisa wo pa ene we ya betu eno no me pese mebisa se eya na emma no yesu ebie wo ye mu se ye gie ma me a wo atu ba ya sidi ye pamo no me da se pa em so hwe ye bibrem ha ye bibrem ha no because kwa abrofo no mu no ne ade ne sa ne mane ni ho ye bibrem ha tuturu no ne ye wo sa adwene ne se masse enye masse de wo nyo masse be chemade a obrem aduane a mekwa koto agu masse brem bibi adabre no oba be ye bibi so ya adwen ye bia ye nya ye dua wo yemu because onim chiresem a ka bibi a kire me no mienu se wo na waje Yesu Kristo adin what the via so nkonim Kristo na otin merade saka ni ja hwasem de na so ade na o se me de adwene bi be hyem se masse de o ebefo iti aso ba na memre mu na no aso ba me yire entewase ma mi susu memre mu na no aso ba kra na metutu kwan na afemi yi ni ade afi de mismi de ba de a na ne me de ni gie ehia me pese me kunu no so by force on so small etia no ehia no iti ba sa de okay ene ye se misusu papa nya hwe abone nya hwe ni pasu no ejina ne so me ma me bai na wo umunem na no ana wo de hye wadwe mu so we be for de ya ene ye wo so de ba so de ya sa pepepe ana etie me ni ma me bi a osuro nyame papa ana ma mi oba so obeboa se de ye kan bi a e wo fie osoma boa ma me ni baba yi kese maami kwa na si omu niema ye bibia si na si niema ye bibia no mo te odom omo ko no mo maami na ye aduane ye bibia so na ye bibia odo ne Kristo mu pa but it to point bi no say na eha be man so de mo so yen say wantumi kra mi na no anka nkyere na yire sese afi won ne kuntokwa ne ade ne kese ntokwa mu ne ade na dan abema na na yire dem no no man no that's move emfa na neman ko dan from the other room ohia no dem o mu ade kro nyame na boa no na ababa wa na mabontin da bi o man tem o mo wo ana opanyi mi frɛ no de ntra so say oba siro mbese me ka wasem bi asema mbese me ka kire onyina na se me panyi ni o pese wa ware eyiyi ma wa o modern na ma me mpe ba bi mfa be ya lo husam ede ma me no baba me so ti o de betu mani mu no e bon pa ni jan kwan mo sa ko na krasia awade adomoto won mo afia ware no so etimi koso bitore bia ya na obo no kwa na aso nyan ne hwe nanzo so o free say aso yo ba ware yini mu no na kwa kwa eti sa kwa eti 2 against 1 bitore bia ya dwene aso timi yesa ne ma na emai bu o so a de wate pen e chine bi kwa so be kan de yesa ne ye ona ne ba be kan bo no ma be kume ma be fa me japa de ya te pen ya dwene aso timi ema na basa disa yo ma hwefo so Martin so me sofo e de ma e no kuro ye ma me no ene yense no de biala da ensem bebre esisi fie asumdwe emafie ye o kan ye no kuro oba me ma me ba de a me ma me ye konkron ba be ma me ba be ma me ye baifo se wote saa ene da mi tufo se saa de na wo ye no se wanya ya de biala da wa de asumdwe emmem se wote saa me serew hwe ho firi ho na wodo enta wa wale sofo me da wase sofo mpacho bese wo ka bibi e che wo mo hwe ene wo muti afutu osem kakra bi wo de ma wo mo na se wo bi ete saa te bia ne mu a watwe ne ho afiri yo de kan awarefo bese me kama obi ate asiese aware de bia se ubun se exchange voucher yeta kakasa bi I say marriage is a honorable institution ordained by God. Our rear a year nimunyam ashadie bia onyankopon no ane tintim ye anyi nipa ne kosusu hu kire onyame nyame na na hyehyeye e wo edi ntro mu de ma nipa
esan say ye ni monyam hyade a osi duanya ware no enya adom ana wanya ni monyam no mesre se ebitimi atena ase ayen seseye obia na ware problems obia ne ma betimi akoso aware betimi tu aware mu anigie aware mu anigie na aware mu dono amenka se minchiro love is not automatic eye Kristo dono dom odoye no na automatic o dey as automatic in the sense ya agape love eye adwuma no kwasem ne se ya de boyenfo mbu na Kristo ne dono da so ye adwuma mai ye nipa so oni nipa na tina se ne ma bi nkoyi na ekoso abo so dono ano wo ma wo no na anojo obi ade otia ye kura de be ma no atimi aka no kwase ma kire o se ne sro ma wase o ma mi mfirifio na ma papa mfirifio ana odua no kura ba na o mfirifio ne sro so do akasas mi akire wa pe kwan bi a obenya nyamesofo bi na no makasa ma pe kwan bi a obeye na afiro na enko yesu ntudua because that biara umienu na mukogu akonta akire erade shram so for me that sefa some what you efutu semwe fatu akoma proso ne de biala da fa kwa dwendwum se be ya wawale entosi ne de biada enjiro me da mo sepa wawale mu tse dwumedi de biada me se minya no mu se minya mo na me menya me sofo yinso so for me dia ni da de biada me kona na because one asachira me so asachira me dia de se bibi obi mu de wo so timi yipie na man se nyina ye de me mu sofo me da ase na me won shira o pa me da mo ase